Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la glycolyse. Donc la glycolyse c'est la dégradation de glucose au niveau du cytoplasme de la cellule. إذا الجلوكوز هو انحلال أو تفكيك جزيئات الجلوكوز على مستوى الخلية وبالضبط على مستوى الcytoplasme. Donc la respiration cellulaire ainsi que la fermentation débutent par une étape commune qui est la glycolyse. Cette étape se déroule dans le cytoplasme des cellules et à l'oplasmocytosol sans consommation de eau. Donc كما قلنا التنفس الخلوي وكذلك التخمر يبدأان بمرحلة الجلوكوز أي انحلال مرحلة الجليكوليز أي انحلال الجلوكوز، وهذه المرحلة تتم على مستوى السيتوبلازم الخلية بدون استهلاك الأكسجين. Donc هنايا sans consommation d'oxygène. Premièrement, on va voir les étapes de la glycolyse. Donc la glycolyse est une série de réactions chimiques. Chacune d'elles est catalysée par une enzyme spécifique. On peut rassembler ces réactions chimiques en trois étapes essentielles qui sont illustrées par le document C200. إذا الجلوكوز هو مجموعة من التفاعلات الكيميائية، كل تفاعل يحفزها أنزيم معين. وكذلك هنا في الوثيقة سنرى هذه مراحل الجلوكوز. Donc ici on observe les étapes de la glycolyse. إذا هذه الوثيقة تبين مراحل الجلوكوز. Première étape, formation du fructose diphosphate avec consommation d'énergie. إذا المرحلة الأولى هو تشكل أو إنتاج فركتوز ديفوسفات كذلك استهلاك الطاقة consommation d'énergie. Donc هنا glucose C6 se transforme en glucose phosphate. Donc glucose fixe un groupement phosphate ici de l'hydrolyse de l'ATP, et après glucose phosphate fixe un autre groupement phosphate, il se transforme en fructose diphosphate C6 2P. إذا هنا الجلوكوز C6 يقوم بتثبيت جزيئات الفوسفات الآتية من انحلال l'ATP. Donc l'ATP يعطينا ADP plus P. إذا هذا P هو الذي التصق مع الجلوكوز وأصبح جلوكوز فوسفات. نفس الشيء هنا، الجلوكوز فوسفات يتحول إلى فركتوز ثنائي الفوسفات ويقوم بتثبيت جزيئة أخرى من الفوسفات ويصبح C6 2P. إذا هنا C6 ويتحول إلى C6 2P. Deuxième étape, c'est la formation de l'acide glycérique des phosphates. المرحلة الثانية هو تشكل حمض glycérique ثنائي الفوسفات C3 2P. C3 2P. Donc ici, fructose des phosphates se divise en deux glycéraldéhyde phosphate C3P, et chaque glycéraldéhyde phosphate C3P se transforme en acide glycérique. Donc c'est la même chose, C3P fixe un groupement phosphate et transforme en C3 2P, et aussi il y a la réduction de une AD+ sur une ADH H+. إذن كذلك هنا C3P يقوم بتثبيت جزيئات الفوسفات ويتحول إلى C3 2P. نفس الشيء هنا. Troisième étape, c'est la synthèse de l'ATP et formation de l'acide pyruvique. المرحلة الثالثة هي إنتاج l'ATP، إنتاج الطاقة على شكل ATP، وكذلك إنتاج l'acide pyruvique. Donc ici l'acide glycérique des phosphates C3-2P se transforme en acide pyruvique, et aussi il y a la synthèse de l'ATP. Donc هنا C3-2P se transforme en C3. إذا هنا هاد جزيئات الأسيد جليسيريك يقوم بتحرير جزيئتين من الفوسفات ويتحول من C3 2P أي C3 جزيئات من الفوسفات إلى C3، وهذه الجزيئتين يعطيهما ل ADP. إذا هنا ADP plus P ويعطينا l'ATP، كذلك ADP plus P ويعطينا ATP. إذا نفس الشيء هنا، C3 2P يتحول إلى C3 ويقوم بإنتاج جزيئتين من l'ATP. عندنا هاد جزيئات حمض جليسيريك يعطي جزيئتين من l'ATP الADP،
و ADP بلس PE يعطينا ATP. إذا في الأخير هنا نلاحظ إنتاج 4 جزيئات من l'ATP، لكن هناك استهلاك جزيئتين من l'ATP. إذا في الحصيلة هناك إنتاج فقط جزيئتين من l'ATP. Donc le bilan de la glycolyse حصيلة الجليكوليز. La glycolyse est une succession de réactions d'oxydoréduction qui la glucose CB dans le cytoplasme et dont les résultats sont les suivants. Donc premièrement, oxydation d'une molécule de glucose qui suffit dégrader pour produire deux molécules d'acide pyruvique. إذا هنا الجلوكوز يتحول إلى يعطينا جزيئتين من حمض البيروفيك. Deuxièmement, réduction de deux molécules de NAD+ qui se transforment en NADH+. إذا هنا اختزال جزيئات NAD+. Troisièmement, synthèse de deux molécules d'ATP. إذا هنا كاين فقط إنتاج جزيئتين من l'ATP. Donc on peut résumer le bilan global de la glycolyse comme suit. Donc, un molécule de glucose plus 2 NAD+ plus 2 ADP plus PE donne 2 CH3COCOH, donc 2 acides pyruviques, plus 2 NADH+ plus 2 ATP. Donc à la fin, on obtient 2 molécules d'ATP. إذا في الأخير نحصل فقط على جزيئتين من l'ATP. إذا الحصيلة الإجمالية لانحلال الجلوكوز يعطينا جزيئتين من حمض البيروفيك وكذلك جزيئتين من l'ATP وكذلك تشكل 2 NADH+. Donc on va clôturer cette séance, on va arrêter ici et je vous dis à très bientôt pour un nouvel chapitre. إذا سنقف عند هذا الحد، وفي الحصة المقبلة سنتعرف على التفاعلات الكيميائية التي تتم على مستوى الميتوكوندري. إذا لكي يصلكم الجديد ما تنسوش تشتركوا في القناة.